Makicang lagu ada orang setandik dosa. Makanya begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Komo di masjid, terus di masjid sandal ngicok si gentengan. Macam malaikat cinta buka colong bayi di jaya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan sampun lengki eka di tempat ajunan semulja hadratus syekh hadratul mukarram Kiai Haji Abdul Khaliq, sesangat abdina amul jaaki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalep ajunan semulja Kiai Miskawan, ajunan Kiai Khalil, ajunan Kiai Hasbullah, ajunan Kiai Syafi'i, ajunan Kiai Sahri, ajunan Kiai Sawarah, ajunan Kiai Abdul Ghani, Kiai Sayu, benda seteja para kiai dan para asatid selain nyuun sopora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kaula tak uning. Namun meskipun badan kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdi nada ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Aliansi Jaguar dan seluruh jajaran-jajaran dari pamausan sholawat, yaitu Jam'iyah Sonar Otabe Sholawat Nariyah, terjukan sateja senyepoe baik, senyepoe dusun, senyepoe kampung, langkong-langkong, senyepoe entisah padike, dan sateja jajaran epon sahibud da'wah wa sahibul manzil, keluarga besar dari Kiai Haji Nur Kholis, terjukan ajunan Bapak Wiono sareng Ibu Rusni, atau yang pada kesempatan siang hari ini berbahagia mempunyai putri Alia Faratul Jannah Kika Dinto Mas Rasuli sareng Mbak Susmiati, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat seemul jaki Allah. Alhamdulillah kala ben taufik hidayah maunah inayah sebatan kaula yakin keberengan kala ben ridho Allah, kesempatan mangken kaula ajunan sareng Allah takdir alengki apolong Kak Dinto acara semuljah bersama para kiai dalam pamausan zikir ben doa sekak di marabuna ajunan Kak Kantoh nikah sama sekali benih keng sampian tak andi lakoh banyak selebih nganggur makin nikah ngidoh ibu kono sampian sehadir benih keng pulan sampian semak banyak sejauhan depak sesemaan tak entar sampian mik bisa hadir Kak Kantoh situng alasan keng sampian sehadir nikah epele bi Allah ibadat orang selamat. Makanya cek buah-buah syukur ke Allah paling nikmat sehat. Sekak di mamangkin nikah mulai dari bun bareng Bengkalan sampai ke Sumenep ring sakit tak rang korang. Okay.
Sampai datang ke sakit tak sempat nyande arah apa saya nyande sakit kia. Orang mati eman kak diman aberung mangken. Malah mangken nikah musibah terbesar. Sesetan ini kebeni cuma orang biasa, justru tercatat dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 7 Juli ini kata korang dari poro telopolo 6 kiai ben para masyayikh saat tinggal lagi kaula ajunan. Dan kula bering sakit selama 15 hari bisa kauncengan polekan kemis beri. Kula setiap pengajian mesen pokok kan mangken kula cek nyamai kiai cek nyamai ustad lah olok holil pemuni ke bela kiai takut tuli mate. Salawat dan salam mukate pada anjunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto merupakan panutan, merupakan harapan terbesar syafaatul uzmanya. Semoga kaula ajunan termasuk dari umat sekenging syafa'i pun beliau yaumah la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mangken kak dinto aliansi Jaguar hadir bersama-sama dalam rangka tasyakuran walimatul aqiqah. Nggih, al walimah kak dinto artena pesta, apana pamik pesta karena potrah kak dinto merupakan nikmat sepaling raja sepaling aki Allah dak kaula ajunan. Separlo eke ngain anak kak dinto kenge patoro dak kaula ajunan. Mangkana Allah ajabu dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Reng Padike dan sekitarnya, la takhunullah, jangan khianat kepada Allah war rasul, cek khianat kepada Rasul Allah. Wa takhunu ay takhunu amanatikum, yang pada akhirnya kalau khianat kepada Allah, kalau khianat kepada Rasulullah, ay takhunu amanatikum, sampian bekal enteng dak ke perkara sepatoro bi Allah dak ke panjenengan. Wa'lamu, oh ni ngaring padike tawah ngertiah fahamah kenga engki annama amwalukum dunya sepertama wa auladukum potra fitnah. Kengi kebaik cobaan patoro sekecil kulaban sampian tak noro andi nggih. Sepertama dunya bederengan di dunya. Ada kulaban sampian keng ngalak patoroan lahir ka dunya bede sing bisa bedaingkal. Mate ulang bede sing laptop. Mangkana cek pon ke syair. Anak ben bini akompol pada sejauh esosol. Sabak kalencak bungkol kakopuran mayit efekol. Tunya banyak tadak senyantol etina etorot bungkol. Marke tunya mayit etokol anak arpu colok apol-pol. Kulaban sampean tunya ni kengalak patoroan gak sekejap gini bang ki. Lahir tak bengibah, mate tak bengibah, pasokiin pakun labun saiki belapis telo, ada esak, ada ceing, mun parlo kaina emeliaki sepaling cuba, depak kelum kopur mayit etal petaki kalau beng landa, cetak beda edaja, soko beda elao, pas ibuka talina cetak, ibuka labuna pepeh penyeting dak katana elang kenilu belu cepon ulama fikih seibuka ni kebeni coma talina cetak ketok sateja talina beuteun ni ka ibuka talina tengah ibuka talina toot ibuka talina soko ibuka ana apa mi itali mun ta itali dibungko ke kuburan toko labuna ngalto abengkang lemi ipakon buka pandepak ke kuburan mak le tada tunyak secekak dek ke beuteun mayit saking dari tak endeng tunya ni keben manusia. Ketika roki odi itok hula ben sampean patang cengek
berangkat pagi mulai malam tengah teka bungkok krikik teka teti pol kapi kadarin sarana alako sapa orang deki kula pidatu sani kepaham bu saya ngalak terpaham bu saya kata sek sambian paham bu saya laku ambu saya ke pasar hunten keng margana dunya cek sampai ibadah ni kai kolopai nggih bulan kula pidatu sani keleku umpian pah tak turun di masjid bendilangker mulai subuh sampai duhur pah tasbih poter njak matuana lebet pah ngucap poter tasbih na cong pan lapar deki kelat tasbih na je eko mun tak terus sengar tasbih nari ngalako keng marga dunya cek sampai lupa cek kaula ajunan dunya ni keng sekejap keng ngalak patoroan paling ngepol 70 tahun sabidak mun parlo kula ben sampean tak sampai sabidak mate lebih zaman mangken ni kemate ni kata nangkin sake patot ulama lembek ni ada bukan min sahihin mata bi ghairi illah banyak orang mati ni kata dek margana wa kam min alilin asaqina min ad-dahr banyak orang sakit tahun ke etek dan tek tak lum mati mangken ni kalau depak keng mangken ni ke seberes mati sesakit mati kiyak pramila diri kak dintu alhamdulillah ajunan bisa lengki dalam keadaan sehat itu akhirnya mantir Allah selamat dari penyakit mantir lanceng umur sebarokah mantir bi Allah tak teke banyak sangu mantir kita pangadu ke Allah bila saus kaula ajunan panggil semoga kalimat terakhir saya keluar dari lisan kaula ajunan kalimat la ilaha illallah sehingga kaula sareng ajunan tercatat min ahlil jannah akan tidak guna Gusti Kanjeng Nabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah tak ring padi kiyak tak ring sumenep tak ring bengkalnah mun kalimat terakhir la ilaha illallah keluar pah kasanggu mati maka kak dintok jamin tak burung pole bekal masuk swarga maka namun beda orang mati telken kalaban la ilaha illallah bentak kutu aburin kalaban mati kalimat terakhir maka ada bu la ilaha illallah mungkin saya mati leku tak napa sepenting dari kalimat la ilaha illallah kadeku nikah cek sampai lah selai debu lain mangkana kaula sareng ajunan usaha aki ketika asarin nah mare maca tuan asarin maca kulhu mare maca bismillah salekor kalih pah tutup kalaban la ilaha illallah pah asarin umpama dalam asarin pah sete maka sampean ijamin swarga bi Gusti Kanjeng Nabi amin dah itu Allah iwak tu aki cengeng cak dengan berkat landi tu ngedang mangkana mun asarin ni kacak bacaan kan banyak tangki maca kulhu telo kalih maca al-falak sekalian an-nas sekalian di dalam hadis beliau ada buah subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 terus maca ayat kursi sekalian apabila saya tedu ngakana itu ya marene dek ya mun sempat mun tempon tacek lesona baca nikah pas sareng Syekhona Khalil Bangkalan Syekhona Khalil bin Abdul Latif Demangan Al-Bangkalani nikah ijazah orang mun asare nah pah maca bismillah salekor niki Syekhona Khalil ijazah secara ammah secara umum dak kesedaja masyarakat Madura ring Madura mun terus selamat tak ketika asarin maca bismillah salekor orang mun asarin maca bismillah salekor selamat dari taubar ketika tedung selamat dari seher ketika tedung malah mun pah maca bismillah salekor nikah selamat ketika tedung tak kira jentare maling tak kira kemalingan bila lebih saya maca bismillah sampai subuh tak ambu sekali maling tak kira entar yang nomor 2 wa auladukum nak foto ni ka fitnah keng epatoro tunyah epatoro nak foto epatoro dak kaula ajunan mangkana alhamdulillah syukur sepaling raja kotu i'tiraf ngaku kaula ajunan ketika eparingin amanat ketika eparingin rok patoro ketika eparingin kenikmatan searupa nak foto anapa nak foto ni kamurni paparing Allah subhanahu orang ini kemudian Allah tak beri putra, makin usaha, ampo tak andi kak. Tak sedaja orang ini beri putra, yang kini bangki. Berdesi usaha ke dokter, asarat ke kiai, minta tolong doa, man sepenapan edaan untuk ngagungi putra. Yang muncepun Allah tak ngagungi tak bisa. Ini kenunjuk aki putra ini kebeni usaha na manusia, tapi paparing murni patoroan asli dari Allah. Ya beda pulan mantan anyar terotaan di anak masuk kabi, tak gelero masuk kabi, bah kemper. Mangkana anak ni kebeni usaha na manusia beni buktena banyak orang padike tero andi anak laki keluar lah tero anak bini medelo tero anak koning pan keluar pot ton artinya manusia ni kata orang mangkana Allah ada dalam Al-Quran badalemak perkara orang padike selemak kak dinto termasuk hak mutlak kasokan Allah subhanahu wa ta'ala
Kenapa selema? Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 5 perkara ini murni kesokan Allah. Yang pertama, ilmu sa'ah, ilmu kiamat. Orang padi kiamat kepentra de tak kira tahu ke ilmu kiamat. Bila kiamat tak kira tahu. Cak kutungin kula ben ajunan. Kanjing Nabi periksani mata sa'a ya Rasulullah. Kanjing Nabi tak jawab bektoh, tapi kanjing Nabi pas atanya ke bedui si atanya. Wa masta'datta. Apa persiapan kaki atanya kiamat? Jawab hubbullah wa hubbu rasulih. Cinta Allah benda keajunan. Bi kanjing Nabi itu buaki anta ma'aman ahbabtah. Kaki bekal epa polong ben seike cintai. Dari cerita kak dinton nunjuk aki ilmu kiamat ni ke Allah seoning sampai kanjing Nabi pun tak pernah debu tentang bektone ya. Alhamdulillah ring Indonesia bat hebat. Telo kalih ngebela bektone kiamat. Indonesia ni ketelo kalih kiamat buru ngetok kak. Tahun sangat-sangat iku bela kiamat buru. Mari tahun sangat-sangat tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 kol 12 lebar 12 kiamat. Siapa sih ngucap Mama Loren kiamat tu burung Mama Loren na mati. Terakhir baring 2020 tanggal 15 Ramadan tepat ke hari Jumat 2020 bekal beda dukhon beda informasi boleh bekal beda gempa bekal beda lentuh. Aduh tepat ke tanggal 15 ongku bulan Ramadan ni bengkalan takok lentuh. Orang si tedung pah tedungi luar takok iker 4 euro mana. Kula datang pengajian tidung kelem kamar, alhamdulillah lentu tibi sampai 10 benik-benik dia. Cak gelak pun tak tahu. Jadi kalau masalah kiamat gak bisa diprediksi. Tak oleh manusia ni keadabu waktu kiamat. Kalau mau berbicara tentang kiamat, maka benih masalah waktu nak tanda. Mentanda kiamat oleh. Napa tanda kiamat? Rasul menyatakan sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kayaknya orang padi ke nanti akan datang di akhir zaman. Lemun zaman di akhir kiamat ni kebara. Yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Tanda zaman ni ke akhir mun manusia lebur ke perkara lema lop pada kalimat selain. Panapa pertama yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Lebur katunya lopah cek bekal beda akhir. Lambat dan gula kik kini tahun sangat-sangat. Kulian ke kelahiran tahun sangat polo. Jadi makin umur 13 tahunan gitu sekitar. Jadi kik ngode gula ku kik renjang gula kik. Soalnya gula gelak kapan umbar dari mobil pahetek ku buku-buku kemak kiai nah Rabu. Pah ngocak. Asli nani kene. Cak gelak mok. Ada sini kene kok karo orang ngetok mok. Dimin ni kebiasa dengan long bolong ni akan demati ni kebiasa tahun sangat-sangat kak. Ketika bolong dek melek mun mati ya kau cang beda malaikat mungkar nakir tak iya kak. Engkau kupak siap. Dan kau sering ngiding. Along bolong ni kebiasa saya akan deni ke kuburan, saya akan dia umal mahsan, saya akan de neraka. Ni kebiasa. Makin gula pun along bolong benoreng ni saya akan de mobil, Roma, lakoh, bekoh. Termasuk saya ngocak ni kak. Apa artinya? Makin ni ke manusia terkadang kah senengan dek kau diantunya sampai makala cek kau le sering ajunan nikah bekal abali dek ke Allah bekal terus sesaanya memati terkadang tak pati sadar benih yang tak tahu kak tokang kamate nikah kapi tokang tapi dia pun ulama adzauq bil maut aroma sah kamate nikah makin sebanyak tandi mun masalah tokang kapi di makan nak bedering tak mate king karogen bibir tak ada pak kaate sepenting ni kadzauq bil maut aroma sejak mate benih karo king tokang kapi tokang king tak aromasa napa aromasa maka tak nuruk ngalamin abe nikah nyetrum abe hati semate pada bi ngatela orang ngakan pau mata uning pau mata iki sampean mun ningali tatang ngakan pau mata maka tak nuruk ngakan nuruk aja ilen ka ni kenyaman aromasa tak nuruk mate king mun beda tatang mate abe saya pikir ya Allah mate kok mate mangkana orang nuruk mayit ngereng jenazah sesonatnya ke benih adzikir benih La ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benih ni kesesunat aslus sunnah orang ngereng mayit ni kan nunduk tafakkur tadabbur ker mikir ceabe mangkin senurok mayit ni ka percis bekal iyoso ngapa deben mayit mangkin se iyosong ni takku tanang ya Allah tang tanang gula kuasan dengkep tang kopeng saya beri kapas engko saya buntuk engko saya pandi ku deben sampean ni kak ni se iyosong saya buat gelum kuburan ku deben sampean ni kalau benih cuma tetangga mikir seni kani kesesunat sambil nunduk cak medem takut tabak-pak. Jadi saya sunat senikah, kira mikir cabak pada mati. Keng mun kula ben sampean norok mayit neng pas ekan deui bi kancan. Siapa mati? Kak Misruki mati. Mati Kak Misruki. Iya kocang beri kintar kalau hulu. Tak iya, beri cek malam ke bini nak kocak minta dukan dikit nengan. Le keng mun pak tempo ngadekan desa nikah, maka sareng ulama ipakon adzikir saos mak le tak sibuk akan de kalaben perkara lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Song osong orang mate sing usong pangestete. Song osong orang mate buntu labun sepote. Arab mi cenggeng gak? Harta kok kabeh ya. Tulan. Mentir bi Allah. Kalau ben aroma saja abuk bukan abadi ke Allah bisa anambai patakok dek Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dicepon kanjeng Nabi tanda kiamat nanti akan muncul di akhir zaman. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Lebur seneng ketunya sampai lupa cak beda akhirat. Lebur ketunya ni kabunten tak kelero kak. Saya kelero ni kemun lupa cak abak kula ben sampean bekal masuk ke akhirat ni kesetak kenging. Yang nomor 2, yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Akhir zaman bekal banyak manusia lebur ka artah lebur ka pese kalau pai cek pese tunya artah bekal ebitong ya junan guste benih tak oleh lebur ka tunya pas oki sambian cek mun tak soki saya senyum bunga masjid mun tak soki saya senyum bunga madrasah mun tak soki dak remacaran haji ban umrah kula ban sambian cok jauh keng coman tunya saya gelong polong kutu kelaben cara halal muntak halal sehingga anapa akhirat ni ke pertanyaan situng kapi oh merah pada emah ki keni anak apa keng mun urusan artah ni kedua min aina dari kak dimma arta kak dintoh wa fima anfaqta ben edilem panapa bi sampean enafakwaki khusus tunyak 2 pertanyaan nak oleh dari dimma kak anak ku apa anja ngalak terep apa anja oleh nama buduk pese apa anja mun mabuduk tahu so mungkin si banyak makompo ya bangkalan ben ipaka kamau lena ni kita tanya aki mangkana kaula ajunan tak kelero lebur katunya ben kapese sekelero ni kamun pese ni kak kula ben ajunan tak ibitong halal napa haram ni ke sekelero manter kaula ajunan ibu selamat amin. Yuhibbunal kusur wa yansawunal kubur lebur karoma etunya lupa cek bekal andi Roma seanya makuburan. Kudu ban sampean kan tak teman Roma sejak kuburan di Roma iki. Tak teman kudu ban sampean. Makanya cepon kanjeng Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha lamba bingko ilarang ka kentar ke kuburan ala fazuruha entar sate entar anapa orang entar ke kuburan ka dinto tadzkiratan lil maut bisa ngak mai ngak abe ca abe ni ke bekal mate entar ke kuburan jeling kak ini mangko huleku ya pai bunda ja pai bun lau tak kira burung kulaban sampian sehingga ketika bedah panapa berhubungan kelaban mate abek ni kesebekal mate masuk ke kamar tedu ngaku kulaban sampian lampu epat peteng kamar tengerjet ya Allah ingat apa peteng kuburan mate ya Allah mate si bini bah ngucak si odi je apa nak ya sini ke kulaban sampian mun situng epate pas situng si odi ya kalau pai mate nah lecara nak engak cek ke kuburan ni ke bekali tempat tika tinapa beni tak oleh abangun rumah tunyak apa pernah karena tempat kak itu termasuk salah situng syarat taateh untuk tenang ibadah dak ke Allah mun rumah nak ketorok be ibu aja ngaguna ban sampean tak kira khosok iki na bangki mun la bengat ada guna ban sampean tedung tak kira ngidah pagenteng rumah ni tunyak keng cek kalau pai beda rumah ialam kubur sepekal di tempat di kaul ajunan tore bangun kuburan katina apa carana ini lagi keramik beni ngale pergi mangkin cak gerak-gerak toko di budi semata
Ketina apa carana? Bade telok carana abangun rumah kuburan. Sepertama kenapa? Kalau ben banyak ke tengah malam. Benih kata se benih. Apa jang tahajud? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mun bisa malam ni kejaga apa jang tahajud. Ana apa sebab tahajud kak dintoni rae kuburan. Tak bisa apa jang tahajud les somake. Pulan kula siang alako. Usaha aki sopu ke pangadaan. Teti masjid ki maca syair gampang kabojo nafsu angkara ing pepaese kepyare tunyo irilan meri sugihe tonggo mulo atine peteng lan nisto. Lha niki kita sopu mun bisa apa aja. Umpama tak bisa aja keneng siiran nikah aja kesebudian boleh pan masjid latar rahim. Sallallahu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah. Kita sopu apa jang tahajud ni kaki bisa. Salatu wassalamu alaihi ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun yamu. Nika kita sopu teti sampian mun bisa jaga. Mun sampian jaga keada buk selake entare kurdut sarung jaga kak jaga ku insyaallah jaga ku tahu apa nasi jaga ya jamun kadung jaga bening jaga salat minta asilat benih tahajud tahanyut mah dia aja. Jadi saya pertama kuburan ni kay bangun kelaban penapa kak kelaban jaga malam. Nomor 2 kelaban penapa cepon ulama kelaban sedekah. Napa sedekah? Dari tunnya seekan dibi kaula ajunan infakaki dak kalian celana Allah. Bada pembangunan masjid nyumbang, bada pembangunan madrasah nyumbang. Orang setan ni kacepon Allah Subhanahu wa taala ilmu Al-Qur'an ni kaadabu. Cak saking udi boleh beni apa jengah, beni hajiyah, beni apa sah. Asadaku Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pangeran cak saking gula undi boleh cak saking gula tak tuli mate cak saking ten gula tak tuli depak kajan fa asaddaqa tunya bi gula ibaki kapi anapa tunya ni ketika sedekah ki kula ben sampean mate maka dari tunya saya sedekah ki ke masjid tani ka yang ku ibadah tak buam bukan ceren akili kalaban as-sedekah kaula sering ajunan ni ka andi tabungan aman si amal ni ka tak ke peka saya sebutaki dalam hadis kalaban sedekatin jariyah. Napa sedekatin jariyah? Al mufassir al hadis hanya taki waqaf keng cepon ulama tak kudu wakop makin lebih wakop nyumbang ke masjid 2.000 nyumbang 5.000 kencerna selama obeng ni kaikun akibi masjid tak ikiba asolat akili kencerna kelum kopur manter kamu ajunan ahli teti orang sodako amin amin Allahumma makanya nyumbang cek dengan ke masjid coba tak ngiba bese mun ke masjid itu sampean ni kasedia bi kempuk sediain cek terkadang katanya ke sini dan malek bese 2.000 roh kaya nampak kak kiba ke masjid ajum ada kok kui beri 2.000 cek beri 500an kerendingan. Kau tak amal kapan aja dan pakai pasang kelenter sama masjid atau lagi kabin yang ku kenting ngobubung geger kak ini pakai saran na manusia nih kak iki na bangki sudah kau nih kapan beki kencerna akili tak kutu banyak kak sudah kau nih karena dabuna Nabi Sulaiman alaihi salam al-mu'ta biqadril mu'ti paparing sudah kau yokor kemampuan orang seabri sampian ke masjid nyumbang 2.000 bade menteri nyumbang ke masjid 100 juta kama banyak 2.000 ben 100 juta mun pesena banyakan 100 juta king mun kencerna bisa saja banyakan 2.000 anapa sampian majer 2.000 andi pese pak ibu kapinna du lembar ya sangi beki 2.000 teti saparo tunyana saya beki ding sampian sementara saya nyumbang 100 juta karena pesena ya bangki kari telok M mending telok M sampian kak mun kebeli centul ngambang padi kere
Tetapi pemberian ini tak kudu banyak ya kor kemampuan. Tetapi saya dulu bu bisa saja banyakan ben 100 juta karena paparing yokor kalaban kemampuan orang yang beri. Makanya sampai mau beri ke masjid banyak kan 2.000 boy. Aku iya kebayi dalil dia. No, gue udah beri ya tak nikah ke Abdul Khalik tinggal makin yang jadi sepenting ikhlas. Menurutku lo seni katina kita ikhlas sepenting banyak. Ya mun 2.000 kapibi, saya mari menoran masjid do. Tak mun pangeran kebayi langit tak usah biaya kak. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Pangeran urusan antara nak kaben nun. Cepon surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah ni tak repot ke masjid, ke langit kun teti kakek fayakun maka teti. Tasek teti baan fayakun maka teti. Telanguh kun teti kakek fayakun maka teti. Allah menabai ke bayi kun fayakun kun. Ke Abdul Khalik ke masjid kun. Ya pak kun. Mana sompongnya macam-macam. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Sedekah keng manusia ni kan di tabiat eman kak. Padahal bi kanjing Nabi la ikbala malu kama qaddamta wa malu warithika ma akharta ke ngai orang padike. Si asli tunya sampean benih saya compok, benih saya bang benih. Tapi ma qaddamta saya paring ngaki. Teti mun tro tahu saya orang saya paring soki padike. Benih saya mobil belu benih. Benih saya perahu na sanga punten. Benih saya pesene bang puluhan juta benih. Saya rasa paling banyak sedekah ni ke paling soki. Tak usah ngabes tatangke. Pikir engkau re soki apa nje? Kayak ngai banyak napan tanah sedekah sampian. Sampian maki Roma na tingkat lema, maki mobil belu keng mun tak sedekah miskin karena sampian mate bi nak foto erbuk tunyana. Sampian karo melo malarat ta senyare tak kira melo. Sekam masih ding sampian saya bagi kak. Karena saya begini kak sampai ke akhirat ngambek ngocak ya akhirat kuntu sagiran fakabbartani engkau jelam mbak peseni kene kak cek lening seketebu keng markebi kaki sedekah aki teti raja wa kuntu faniyan fa abqaitani engkau seketebu tak masuk ke kuburan apa na boleh ke akhirat marke sedekah aki sampai ke swarga nuruk teti swarga na sampian seketebu nyumbang ke masjid Siratal mustaqim orang ada orang numpak sampai kurban sampian senyumbang ke masjid numpak masjid bingkengan neng bundi mah apa yang paberi mana beri 1 juta nang paima mana bolong ben kula deke ya Abdul Khalik iki selainnya mun senyumbang 500.000 ruah nang bun tengah mun 100 yang dari kir labang bun timur mun beri 20.000 nang ipang-pangi luar dinaknya mun sampo masangkeun 2.000 ruah nang dekon-dek bababonyo masjid demang kato reka gegar ke babay baca agel le tak ada padeng campo beri 2.000 kan punten kak tak kudu banyak magi didik sepenting sedekah nggih. Niki paling penting orang lambek nikah bok lambek kak ring sepo lambek mangkan dadi bujuk lambek zaman lae pese tade king ate lambek nggih. Karena cukok sing malam tak yabi ya bagi kecelok lek kakan. Karena tetel dari mantan karena becit karena kolpang tak yabi bagi kecil aja ya bagi kecil aja sing malam tak yabi ro. Mun mangken napa boleh keng cukok napa boleh keng tetel becit kolpang bagi ke tetangga nasi sing malam tak yabi kulkas bi ibun lauk jo agar mah bagi padahal mangken zaman ni ka makmur anapa mangken ni kebadan makmur keng ate selaip kak kula ben sampean tak sadar cek bahwa kuburan kak dinto bangun kalabon sedekah searoma sadar bisa lung bolong sedekah kan didik ni kesetunya kula ben sampean andi obeng 100.000 kak 100.000 ni kapah ekala belung 10.000 esom pengaki ke madrasah esom pengaki ke pembangunan jalan esom pengaki ke masjid 100 ekala belung 10.000 esom pengaki kare berempa pesena sampian lo kare 20 pesena sampian pakun kare belung polo siding sampian saya beki saya 20 saya sang belum tentu ding sampian mandi ekeco bini nak tak melo sampian 20.000 beli kocca teti gerbek kapan nabit kocca nak nggih eke beli rokok, teti kokos. Eke beli bakso, teti good morning. Good matuning konding. Sekam masih ding sampian, saya bagi. Pasera orang saya paling soki, orang saya paling banyak sedekah. Benih untuk ngabes tatangke nikah, untuk ngabes abe. Engkau re soki apa nja, banyak nja tang sanggup. Kayak ngain kak, napa banyak sampean sedekah. Mun kita menteri teti orang ahli sedekah.
cek pun ki puru tak kotu banyak karena al muqta bi qadril muqti tak kotu raja mampu keni karena makala keni nikah nilai raja ketika yokor ke kemampuan hula ben sampian eki na bangki makala banyak mun tak ikhlas makala banyak mungkin tro iya lemau reng tak tetik iya kak nyumbang ke masjid Pak Yu memaki sumbangan masjid kemarin 500.000 dari Bapak Soleh Pak Ibu desa aku tok tak ikhlas je eko belanya mana soleh eko mun nyumbangnya mana eko bela je keng troya lemau reng sumbangan kedua 200.000 dari Bapak Ahmad ngocak boleh aja Ahmad nyaman eko aja tak ikhlas mun nyaman eko bela keng troya lemau tatang kemun nyaman eko bela je sumbangan yang ketiga 20.000 dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya le aja tepak cong hamba Allah nyaman tak eko bela sedu polo bukit puluh jo bener je cong berarti tak troya lemau reng dia nyaman aja tak eko bela aji kening tende mun ngaji ya tahun je cong siapa yang kaki sedu polo engko ki buru cong sedu lotoan ben 500 ju tinam kening cedek sepenting ikhlas kak nggih ongguan kota besampian pabenyak kita ikhlas ku lekuk le kalau pai tibi ikhlas kia mangka namun bisa pun ki beda kesempatan orang sebeda ilmu kubur cek sekaya tak mati asodako sementara aku leben sampian ki audit terkadang eman iki napa ki menikan tak uning kulit cek beda malaman rok kirim bong beda malaman kirim bong kira kan tuan ada ki keng mondok daerah Sumenep Kaborok Mekasen Sampang ni kebiasa kesempatan gula bersampian tak banyak 2.000 bagi 2.000 andik 1.000 bagi 1.000 cek kepala ngaki mik ni kasih tilen-tilen selamat kaula ajunan ia ajunan Allah saya compok itu ke laki saya bang irpu bi nak potoh gula bersampian tak kira miloh keng saya bagi sebagai sedekah kak dinto asli murni di sampian sampai ke ajunan Allah mangkana bangun kuburan saya pertama kalaban solat malam senomor 2 kalaban sedekah senomor 3 kuburan nikah bangun kuburan epa pernah kuburan epa genteng bitilawatil Quran kalaban banyak maus Al-Quran menter epa deti orang seahli maca Al-Quran amin tapi alhamdulillah mun orang Madura nikah ahli Al-Quran saja reng Madura nikah napa boleh orang ngak sampian kus bagus nikah make bajingan mun reng Madura nikah pasti oning maca Al-Quran amin Allahumma lah bajingan sekali lah orang paling butuh meni Madura pasti oning ngaji Al-Quran mun tak percaya mun beda hataman onceng bajingan jupah beri Quran ku tak paling kencang muka dia tahu apa baca apa enggak itu penting lah reng Madura ni kepada mbak tradisi ngaji kak nggih reng Madura ni ke tradisi nga ken reng Madura ni kering lambak mun ngaji kurang angangah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saya Madura, kurang angangah akikep gelu. Mun saya Surabaya talempas angangah gelu. Waca kalu lilaki kan tata. Sekarang saya bener cak terlalu angangah, cak terlalu akikep. Makanya Imam Hafiz, Imam Asim, Imam makaula ajunan di dalam Al-Quran. Orang ngaji Al-Quran ni kas fathah seseding ni kedua kriki. Ajawazana bi bani Israil al-bahr fatba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakaha al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dukriki, keng dukriki selalu sengak tabuan. Mun sengak Iran bagi dukriki ya kan tata boleh dikira. Nggih. Nika ngaji sedeng. Mangkana saking dari pentra bujuk, saking dari pentra bang sepo kaula ajunan. Orang mun ngaji bulan Ramadan ini kan kencurnya cek banyak karena tekel 1.000 kali per huruf oleh kenciran 10 per 10 tekel 1.000 jadi ngaji situng huruf 10.000 alif lam mim 30.000 jadi bijuk pujuk lambak pulan kenciran bulan Ramadan ini kebanyak nih kan ngaji benicungnya banyakan tapi ngaji cung beneran karena makin ngaji banyak mun tak bener tak oleh kenciran akhirnya para pujuk ben kiai sepo orang padi kene kemun ngaji bulan Ramadan situng ngaji 20 orang ni teni nggih arep mi ero tetenin mak le tepak tina mak kita pati banyak kor tepak daripada banyak king tak oleh kenceran akhirah situng ngaji 20 orang epanite ni pah inya mai darusan ero masjid ya kula ben sampean umpama ngaji kelero mun esala aki ko tu ende meskipun senyala aki tepak kapanakan nah atau kadang bulan senyala aki panakan apa tak gelem aja dia
wasari'u ila maghfiratin salah teh wasari'u ila maghfiratin benang rapa colong dia engkau je berde padi ke 5 tahun cong ngaji lok toman salah ya mun ngaji katibi bener kapi ka ke mun ngaji banyak goreng kan ditemu cek orang lanceng cek orang ngengeng cek orang ngabuka iki keng coman senga ngaji Ramadan ni ka mangkelah kencer na banyak ka cek sampai tergelerok kula di baring toman situng kaunceng ke situng tempat ke bulan Ramadan mulai dari pengajian kol 2 malam pakun ngaji jadi Ramadan ni kemakilah ngaji perlu kenciran banyak cek sampai taswis cek sampai aganggu kau reng tedung karena makilah ngaji mun aganggu kau reng tedung hukum haram benih ngaji kasi haram aganggu nani kalau aganggu nani kasi haram tapi mun ngaji bulan Ramadan cek malam tek jam mun lapo kol 12 kabala kol 12 kana arapa teh aba kol 12 je bakto na cerum lanceng numpak ka cerum panda kol 12 teh tekku kol 12 ku tak bakto na cerum lanceng numpak percis itu sa cerum panda tenggi jadi mun la kol 12 makai ngaji pak sanyakah mik atas pate mik baba odi Njak tepak kering apa dina di mebah. Jelas lagi? Jelas? Ngaji. Kuburan ni kayak bangun kelaban penapa kak? Itu. Makai satu sapal kapi mana ya? Itu enggak. Waktu pak kering Hongkong santren dia. Situng kuburan nikah apa pernah kelaban bejeng mah. Nomor 2 kuburan apa pernah kelaban soda. Nomor 3 bitilawatil Quran. Katina pacaran biasa ki ngaji Quran napa semak. Kula ben sampean tak ngaji benih keng nakal aslinya. Keng Quran napa pulang tada. Saya kasanding HP. Makanya pan mari abojeng langsung HP saya buka. Kam sajadah yampar langker. Bade musalla, bade kamar untuk pabojengan. Kam sajadah yampar. Beri ikat toka. Muntandi katok beri bedena sarimi pah Quran na sabe mari abojeng cek mun tak tege ngaji gelu paham buk kula ben sampean tak ngaji niku benih keng enteng benih keng Quran na pulang tada dadi tak engak dadi kendeki asar pan abojeng sampean cek ndra bojeng nyari katok gelu nyari bedena sarimi muntandi katok sabe keneng neti ngruku nak pah beri Quran mari abojeng cek mun tak tege ngaji gelu umpama sengkah umpama akhir cek nyak benyak ngajikan didik tak apa-apa karena khairul a'mal adwamuha wa in qallat bagus kelakuan ni kesek kelakon terosan meskipun gendik-didik ngajikan didik keng ben mari abojeng ngaji ni lebih bagus etembong ngajikan sajus keng tak ngaji kiyah jelas makanya gendeki bukan buka kakak mulai dari kantong mun bisa ikam saja dah nyampar beri tempat setengki Quran nasabe ben mari abojeng cek ndri jaga kak mun tak tege ngaji pala akhir ngajikan didik A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha sadaqallahul adzim. Apa ongguan rebuk ongguan. Tak napa. Etembang tak ngaji sekali. Begula ben sampean kan tak teman mikir senika. Mikir mun ngaji kudu setengah juz, mikir mun ngaji sajuz. Mangkana pas sengkah. Tak kudu banyak. Sepenting adok pun mari abojeng, mari duhur ngaji nikah, mari asar buka boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Shadaqallahul azim. Mari maurib. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tazkiratan liman yakhsha. Insyaallah kumpuya petok hatam tohen juga. Ya kan bang tak ngaji sekali cara ketika din tu saya paling saya ongguan ni kebanyak kerja ni jadi ada ndak pandai anda pak ketengah deki mangkaman kan jan lancung utlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kan lancung bagi ayat tutup lanjut deki boleh mari asar mangkana sampean pleman dari kak dinto pong tempo na enga sari Quran itas lumari ro kak beri karo ke boy penyabang pesse ko itu mubini naro ambuaki haram ho ko menyebab pesse ilmu Quran ya tekun ng kitab I'anatut Talibin kadla Quran nak sabe ya deng tempat saja dena yampar kam saja da yampar beri katok beri kenangan setengki jadi kardus sesarimi pada tandi katok sabe Quran nak mun mari abojeng
Cender nyimpang gelum tak tegai buka Quran ngecer torok dari Al-Baqarah Alif Lam Mim Sadaqallah mereka iya lek cang ustaz rojak bidabit gelak iya mun sempat Pak Abid umpama sengka magi ganti tak napa sepenting bisa ikala kos terusan semoga kak ditutiti nur kuburan kaula anjunan amin Allahumma keng magi amin mun tak ngaji percuma menter bisa ngaji maren amin. Ya mongkoro amin sih ngaji tapi bakun tak ngaji. Menteri bisa ngaji kak amin. Amin. Di akhir zaman manusia ni kalebur katunyak lopak cek beda alam akhirat. Lebur ka pese lopak cek bekali bitong. Punten kak. Ni kebeni diskriminasi kareng soki punten. Kula ngocak lebur katunyak, lebur ka pese lopak cek beda hisab beni ko tu miskin sampian punten. Keng orang ni kelakar i akhirat antara orang soki ben orang miskin keluan orang miskin masuk neraka, masuk surga. Kacek 500 tahun. Anami 500 tahun karena wa yauman 'inda rabbaka ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Saarih itu nyak pada ben 1000 arih di akhirat. Ketika cek setengah arih antara orang soki ben orang miskin masuk surga. Kacek setengah arih karena di akhirat kacek 500 tahun. Arapa mi keluan si miskin? Saya bito ngat ada. Pan lebet apa saya kibet ya? Apa tak bengi kok? Andi sandal lambe andi jasa aja. Nemu di mah nemu kertas saya yang kuy. Kau sejuang, ya jadi beri tetangga kok. Apa saya bitung? Lebet mana? Apa saya bitung ngomong tadi andi sekali? Mending soki ibitong kapi kak. Keng cuman orang ni kemungkinan daripada masuk surga. Tak usah itunya kak. Tak usah akhirat. Itunya boy. Orang datang dari Malaysia, kama tura, neng migrasi. Ni ke antara saya tak bengi beben saya bengi, kama abit prosesnya. Abitan saya bengi, mun saya tak bengi, tak proses. Apa saya tak bengi? Eteku sandal tak sandalan. Eteku kalampina bang lobong le. Kero tu dia keluar mana? Sesoki cok dengan teng-teng. Itu tak kapi imigrasi. Eteku bitong oleh di mah untuk apa? Ding sapa? Pada maah. Keng cuman munda pada selamat. Antara saya tak bengi beben si bengi bepan debak ke swarga. Itunya saus dari imigrasi. Orang datang dari Malaysia. Antara si bengi beben si tak bengi bepan debak ke rumah ke menyaman. Nyamanan si bengi kor tunya na gibah pasoki kor gibah ke akhirat kak. Pabanyak pesena kor cek tina itunya kibo ke akhirat cara nak sedekah ki cek beki kapi cek leku ki oh dia aku leben sampian keng mun andi kesempatan sedekah jelas mantir bisa ayam lagi mung amin mun tak beri pada kak mantir yang ki wala Allah pahe terima pon tanda akhir zaman kata Rasulullah bagaimana cinta kehidupan dunia lupa akhirat lebur ke harta lebur tapi lupa ke hisab lebur dek ke Roma lupa dek ke kuburan cara nak tak lupa ke kuburan telok iburu kalakoh kenapa saya kalakoh jaga malam nomor 2 sedekah nomor 3 pak ahli maca Al-Quran ini berarti sampian ma pernah kuburan sampian sebagai tempat di bingkengan nomor 4 cai pun kanjeng Nabi yuhibbunal makhluk wa yansaunal khaliq akhir zaman banyak manusia lebur ke makhluk ke Allah sampai lupa dek kasih angka bayi makhluk aduh mun lau so manuk kapi ki kol petok manuk laman di petong kali orang kita mandi sekali kapan pukul sangat pah gentengan manuk benoring mungkin apa ki lebur ke sampai lebur ke bini lebur ke laki beni tak oleh keng marga na lebur dek ke makhluk senga pangeran cek kelopai mun lebok to na Adam ya ala salah ya ala salah sabek manung sabek sepeda sabek mobil apa jeng timin jelas lebih-lebih pejeng ni kat ibadah saya tak bisa tinggal kak tung situngak ibadah saya tak bisa tinggal ni kau cuma pejeng ibadah saya lain kening tinggal kak pasah sampian sakit ya cak apa asa kak apa seguk lekuk kapan beres bulan pasah sampian tak bisa apa sah arapah tua tak kuat ya cak apa saya bulan pasah apa saya bulan Syawal jangan tak kuat jangan tua maka dalam bab masalah tua nikah saya wajib beni apa saya wajib majar emot nggih majar emot pula andi penakan nyaman emot bagi kak kau kuning andi benih kak emot ni kau beres haji enggak mangken tak bisa mangkat di corona. Mau tahu mungkin corona tadi cak pesen lah tadi ikut jumbat.
Jejak mangkat tak wajib ibadah kening tinggal selain bejeng tak bisa kak. Bejeng ini ketung situng ibadah tak ning tinggal. Mangkana ini lembab masalah kaidah fikih ida buaki ida ittasa'a doqoh ida doqoh ittasa'a. Hukum ni ketika badan kebadan sehat hukum mah epah ber keng mun badan ni ke dalam kebadan tak sae hukum mah epah kene. Kunaban sampean wajib bejeng keng tak ning tinggal mun bejeng tak pada ben ibadah selain. Tak bisa bejeng mancing kulatan, kula kolesterol, asam urat, kencing manis, kencing ngacen, kencing pakak, kencing celok kabeh. Kalau tak bisa bejeng mancing, bejeng toju, cara nak toju ka korseng ani kene. Keng jaduk temur jebara. Cara aruku cetak ngendok, cara asojud pengendaan didi. Jak pada pak kebaba belingkang mari nade. Tak bisa bejeng mancing, beni oleh tinggal bejeng, tapi oleh tinggal mancing. Tak bisa bejeng toju, bitun butun rela tak bisa. Bejeng tedung, cetak beda aja. Soko beda bun lau. Cara asojud, cara aruku cetak pengenda, sojud cetak pemeringan didi. Allah aja miring jebara. Tak bisa bejeng miring, sholat mustalqiyah, apa jangan gentang, syaratan, lo bisa miring, apa jangan gentang, cetak beda temur, soko beda beda, utup kiblat sokona, ibn taleh cetak kai bun temur, gih, keng sampian bukmun apa jangan gentang, amit keselake gelu, kak, saya gentang ring kok keng apa jangan kak, apa benih atau koknya gue ngecek main pal kapalan, pahiyar, burung apa jangan deket. Karena mun kula ben sampean takok tak pada bi iman Gusti Kanjeng Nabi. Mun iman Gusti Kanjeng Nabi punten Kanjeng Nabi ini ke andik rajih Sayyidatuna Aisyah. Paling ngoden nikah, mangkan abek manja. Tengah malam Kanjeng Nabi mun bojang tahajud, Siti Aisyah ni pah gentangnya deung. Kanjeng Nabi cak iman kuat kak, tak pernah pengalle abojang kole gentange ya deung kole. Kanjeng Nabi ngalle abojang. Bebentuk pak Khalil Yasin. Kol 2 malam datang dari pengajian abojang tahajud pah ni bini pah gentangnya deung. Ya ada rukung langsung ngasojud ke bawah dadanya. Tak bisa apa jangan gentang. Sholat kaifa amkan. Kelaban ke badan darah apa? Melkot pada. Tat najis ada tat. Aku megang kuy selang. Najis kapi tak bisa apa audu tak bisa mandi. Tinggal tahu sa audu kak. Sholat fakitu tohurain. Apa jangan dihormatil waktu. Nih kamu bajang. Tak boleh tinggal dalam keadaan nafas haus. Lah, dak ada maksa apa jang dak ya. Apa jang tandi uduk je. Mun beres budian kodok Ya mun nakin kodok kan pada ben sita apa jang. Enten kak, karena mun sampean pah mati dari sakit ini sampean tandi otang bojong. Mun beres kodok pah terus mati. Bojong ni kae tre masih tak kuy wuduk nih. Tak on di otang bojong. Ni kesaking hebat tak. Tak bisa apa jang kelaban badan. Keng bisa kedep. Sholat bil isyarah. Apa jang kelaban kedep petengal. Takbir kedep, rukung kedep, sujud kedep. Tat nika tak bisa kedep medem le telu hari cek saran lah nata. Sholat bil qalbi apa jeng mbek yate kak saking dari penting apa jeng tak bisa kelaben tengal ate sa apa jeng kuwi kelaben ate tat ari ate nala tak kretek tat oleh 2 hari tat mun ate tak kretek temis nari ko ni aji ya mate lecek ro apa jeng age mangkan de bunang kibatui bunangkah cek sampai tinggal sholat bektoh selema Tore lakoni cek orangi kotu kena Sadaja keluarga apa embuk ben anak cek sampai enteng ben siang ben malam paenga mun sampai tinggal sholat bektoh selema awas ting pon mate duh senga Olar kalah ke sangker kapi bekal nyengak mungkar nakir nukol sedana tak ngaonga arami keton kak mi cengeng sampe takok nggih buru kate moro men takok kak mayu kula pah buru iki ya tore pah mari pengajian ya mentir bi Allah ibadati orang sih bisa aja ke salat amin amin Allahumma sehingga kaul ajunan selamat amin. Senomor 5 seterakhir akhir zaman cepon Kanjeng Nabi yuhibbunal maksiyah wa yansawunat taubah lebur laku maksiat atau bet seng sebahaya ni kebeni masalah lebur ka maksiat ni ka manusiawi ka beni karo sambian bagi kiai lebur ka maksiat cek Kanjeng Nabi seadabu khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bis syahwa lancilan ka swarga sengkau reng-reka nggih lencilan kan neraka lebur pada makin sana ku umik ra mung ngatela ring bini pah kelampian radang tak kedup
Apa na boleh pah kelampian ketat. Apa na boleh saya kelampian ketat pah orang kasih ngangkui bak semua lempo. Aduh pah ingat lontong banyak gelu beras yo. Aletuk ke atas aletuk kaya reng. Kula tu mana sepeda ani bengkalan pah salib sepeda fiction agun cingreng bini bak semua lempo celanaan ketat kelampian ketat gelanun selebaran nyetul ka tengana. Kula sepedaan beda ibu dina pah repot demak angko ni. Melak padang bengkong dia. Medum mekening tabrak bengkong je mare. Kira-kira gula pola cek nyalep ka ada dia. Pikir boleh eman mubadir kare badu. Lebur ka maksiat saya apa lebur, katoat sengkah. Apa jang sunat, apa jang tarawih semalam 20 rakaat sengkah tak sengkah. Ni ka manusiawi ka. Engki keng kudu oba kudu jaga aja. Sampai saya tak sengkah apa jang tarawih, lebih pah imam mai palancong pah ngalak lagu Mekkaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ibu di bah ngucap billahi ku malam tak boleh kiai ku. Makanya kaji Nabi ada bu idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Senga sampean mun ngimami antara orang banyak fal yukhaffif pa enteng mun ngimami bajang cek cang cek bitabit berdereng bini ngandung sama monjoh mun mencengabit kayak tengah nggih. Bodoh orang laki tak ngandung keng asam urat kolesterol tinggi, tetih mun sampai mencengabit tak kuat, makanya menapa jang fal yukhaffif pak enteng gak beni pagencang, pagencang klerogi ya, kula mangki Facebook ri bodi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Njak malaikat dah tanya ke situ, ada orang pakai itu oleh seria itu, malaikat situ nyampit tapo kaki kecolong mari dia. Setiap aja ngabit keluni kata saya, kencang keluni kata asa, nggih, deng sedeng, nggih. Bila lebih terawih yang kilai ngak pedike ni, padike ni kan macam jus 30 ruah. Cek terus kadang berdiri ngabojeng, mulai maurib langsung pah ngajar surat An-Naml saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Maurib langsung macam ni. Kanjak Maria bojeng embapah jelek ke imam ah. Jom, surat apa ke ibu dulu aja. An-Naml bah. Apa artinya jom? Bilis. Oh, bilis jom ya. Deki Isa macam apa kakek tu? Isa deki kok macam alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surat al-fil bah. Apa artinya al-fil je cong? Al-fil je artinya kecebai. Itu muncul artinya kece mbapah nyari sandal pah macam cengi masjid ke timur. Demma bah tina cong Isa pujang ibeng ko bayang. Arah apa bah? Leh bilis ceki puru ducem cong. Mun pas kece na yo col billahi sopu tak kira mare. Karena jak bitabit, nggih, ya cek cang gencang tak sah. Kanjeng Nabi teman mangkir dengan pujang gencang. Ningali kelaban peninggal tibi. Kanjeng Nabi pah sumpah, walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya, law mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Demi iddat sing utus engkau kelaban bener. Orang sak pujang gencang remun mate bejengah. Tak yoba pakun kencang, mate tak kira ngiba agama Islam. Apa jeung kencang geluh, ika waris mate kafir. Apa na boleh tak apa jeung sekali. Mantar selamat dah. Amin. Amin. Pon, abali kada boleh. Dalam ilmu Allah yang pertama ilmu sa'a ilmu kiamat. Tak oleh akan kiamat. Keng mundetan dina kiamat oleh kebala. Napa tan dina kiamat? Lebur ka tunyak lupa akhirat, lebur ka roma lupa kuburan, lebur ka bese lupa ka hisab, lebur ka makhluk lupa ka Allah, lebur maksiat lupa tobat. Bani tak oleh lebur ka maksiat. Lebur ka maksiat ni ka tabiat manusia, tapi atobat teh. Abadi ka Allah. Bani tak oleh sangka ibadah, tabiat, tapi kau tujuh aja perangin. Ala kau tusah, abadi. Orang yang paling bagus ni ke bani saya tak teman ala kau tusah, tapi saya pantusah ni ke atobat. Mangkana, kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kus bagus manusia ni ke bani saya tandik tusah, polan tada, tapi saya paling bagus ketika tusah ni ke atobat. Tahu sacang kitab, makicang lagu ada orang yang tandik tusah. Mangkana, begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa.
sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Komo di masjid, turun di masjid sandal ngicok si gendengan. Kecan malaikat cinta buka colong bayi di jayko. Colong istighfar so ko ngicok. Seni ke manusia ni. Mangkana benih tak oleh salah tapi kutu atobat. Kiamat ilmu na Allah. Wa yunazzilul ghais saya turun ocean ilmu na Allah. Senu bertelok wa ya'lamu ma fil arham. Seoning masalah kandungan ben anak ni cuma Gusti Allah. Jadi makin kula pidato la sajam kita dapat kabab masalah akiko. Jadi makin ki nambah adu jam ki siap ngaji kira-kira. Siap 7 sampai 2 jam. Ngaji sampai pukul 5 cak kulian. 7 sampai pukul 5 tak lesoh. Tojuk cak kulian teh kula toro na mulia ke ada iki. Wala tak ada jenis sampian ji ya. Yang ku tak jauh ngarang. Mangkat kol sangat mangkene ke deki di Rampenang ten kula. Langsung mulai ke rumah ke di. Depak kol 2 ke rumah ka. Deku ki laku berangkat mulai pukul 7. Ku malam depak ke rumah kol 2 boleh. Benare berangkat ki laku mulai kol 2 malam sampai anak kula di rumah ni ka abit seandi ande ka. Mata ibu ki mulai. Ya bisa kula pidato abit tak mulai di kantor sepenting siap ya kok. Saya rasa dibu siap gitu deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti potra kak dintoh paparing Allah. Mangkan alhamdulillah mangken Mas Rasuli sareng Mbak Sumia sirah. Sareng Mbak Susmiati sareng Allah paringi anak sampun paringi anak. Ibu aki senyamanah walimah pesta sebagai bentuk syukur ke Allah. Insya Allah ketika syukuri anak nikah bakal tidak putus selesai. Alia farratul jannah ketika ampun syukuri sebagai bentuk keberadaannya paparing dari Allah. Insya Allah ibadah tidak putus solihah nikah. Amin. Benih karo Mbak Aulia tok seteja putra kawul ajunan mantir tidak putus soleh. Amin. Anak sebab kanjeng Nabi adabu orang bunga ni kasaratah antakuna ayyakuna auladuhu abrara. Andi nak potoh pah nak foto na bagus. Orang mun anak ni bagus kula ben sampean bekal bunga. Bunga tak bunga? Ekon ke kholik putra na sampean bintang pelajar, bintang tauladan. Saya panggil kada benih kiai sampean kepada kedua orang tuanya diharap menemani ke atas pentas. Padahal ring tuan tak teman ngajari adib lekah. Keng mun anak ni bagus, ring tua saya bagus kada. Iki na bangki. Oleh piala depak karo mana saking dari eman tak kok potong ikan lo ni si tedung piala na. Kiai namun pas sampai tangan pialana haram mikir otang ngapan marin acara aja karo. Kula ben sampean mun andi anak bagus tak usah bintang pelajar kak, tak usah bintang santri, keng andi anak menang lomba juara tung madrasah, embuung sa acara tak datang ke seminggu tak mari. Entar ke jelau, alhamdulillah tang anak juara tung kana, entar ke jelau, tang anak menang oleh piala, tatang ke sengi di ngaki te keblenget. Tatang ketak betak acabis kaki holik. Iya kiai, anang bunga no lakar menang lomba ongku, engki. Lakar juara situng, engki. Lomba apa kiai? Lomba ngakan kerupuk. Tak lakar sini ke anak ni kamu anak ni ka itunya langkong ya junan Allah. Banyak ring tua celaka, banyak ring tua banyak dosa, banyak ring tua tak andi kenjaran mate tak andi sangu. Keng mun andi anak katimang ken, pah anang sae, mi sae, lambe selamatin akhir Allah ipa sae anang. Keng mun anang saya make mate ge betusah tusa na sampean ipatada bi nak potoh. Mangkana kanjeng Nabi adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Sebagian tang umat je beda mate ge betusah tusana pada ben gunung tapi ketika keluar dari alam barzakh tusana tidak sekali. Kak kam mami tada bidu'ail ahya gara-gara andi anak odik bi anang itu aki pabanyak itu sana sampian keng mun anang saya pekembet tu sana gara-gara bidu'ang nak potoh tore tu aki Mbak Alia sareng Allah mentir pedetia nak potoh solihat amin. Saya majelep kering sepo mulai dari tunyak kantos ke akhirat amin Allahumma. Benih cuma Mbak Alia seteja putra-putra kaul ajunan semoga segak dintujukan badana amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sejam langkong iki sekak dintokeran saya bisa berdepak. Korang? Yang ngunceng boleh. Menabi beda salah dari saya berdepak kesalahan murni umber dari kebutuhan ben kaintengan betul kau. Sepur aki kaki. Takut beda bahasa sih mungkin tak pada, mungkin tak pantas.
Kula ni kering Bengkalan bun bereng matura, sampean bun temura matura. Takok cang ring Bengkalan la pantes cang sampean tak pantes. Takok cang kula la lemes cang sampean kasar. Takok cang kula la tepak cang sampean lopot. Sapura aki, huk, aduh ai langkap piem buka dah. Meskipun sakoni saya pada pak semoga bisa iki-iki ben bisa ayam malaki. Nyuwun sapura menter tapangkeun kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging ridhoipun Allah. Keluarga besar dari Bapak Suyo Wiono ini, sareng keluarga besar Ki Haji Nur Kholis, Ibu Rusni, Pak Rasuli sareng Mbak Susmiati, biaya saya keluar makin di kebenyak. Tapi karena Kak Dintoh merupakan bentuk ibadah, menteri Allah ikan tiada kalaban lebih banyak berselangkong saya. Ajunan, Jaguar, Sonar, ben saja hadir para tetangga, beniking tak sengkah, beniking tak lesoh, beniking tak ngantuk. Keng demi nyamporna aki acara dari keluarga besar Kak Dintoh, ajunan Rabu ada entek mulai gelok, mulai dari kol 12 sampai nikah asar langkong sampian keng jeng aja demi nyamporna aki acara tretan saya Kak Dintoh. Maka Rabun ajunan itu akinah menter ajunan sehadir lanceng umur sebarokah pereng beten beras jasmani ban rohani, ajunan sehadir menter pagempang rizkina untuk syarat ibadah, ajunan sehadir menter ki pada ke Mekah Madinah, ajunan sehadir menter tak sete kecuali asangu la ilaha illallah ben manter apolong kolej bingkingan iswarkeun Allah. Amin Allahumma. Sakak dintoh saya pada pak nyuun sapora satade batas epon. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki holik. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين وجميع ذرياتنا وخصوصا أليا فرة الجنة وإلى جميع ذرياتنا اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير ولا تضرهم وارزقنا برهم في الدنيا يا الله اللهم صور أليا فرة الجنة صورة حسنة جميلة وثبت قلبها إيمانا بك وبرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلها سعيدا في الدنيا ولا تجعلها غيبا وكذيبا ولا تجعلها غيبة وكذيبة وخيانة وتقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها صحيحة كميلة عاقلة لطيفة اللهم اجعلها شاهدة ومباركة وعالمة وحافظة لكلامك المكنون وكتابك المحفوظ اللهم طول عمرها وصحح جسدها وافصح لسانها لقراءة القرآن والحديث اللهم اجعلها صبرة من المرض والانتقام والعطش ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أسرن صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Nyuwun sepora, setuju, sepora lagi.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.